गई काले पाटण जिल्लाना चणासमामां एक दुखद घटना सामे आवी हती, जेमां एक ज परिवारना 5 लोको तळावमां डूबी जता परिवारनुं हૈયાપાટ रुदन जोवा मळ्युं हतुं। आजे जे एक ज परिवारना 5 लोकोना जे जनाजाओ छे तेमना घरेथी गाममांथी નીકળતા गाम હિબકે चढ़्युं हतुं। ने दृश्य पण सामे आव्या छे, जेमां बकरा चराववा माटे आ बाळको सहित जे महिला छे तेओ गया हता ने ते दरमियान आ घटना बनी हती। त्यारे शुं समग्र मामलो हतो विगते वात करी। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाना रे। नमस्कार दर्शक मित्रों, नवजीवन न्यूज में आपનું स्वागत है। हूँ छुं फैजान। गुजरात में अलग अलग जिल्लाओमांथी अवारनवार दुखद घटनाओं सामे आवती होय छे, जेमां पाटण जिल्लाना चणासमा तालुकाना वडावली गाममांथी गईकाले आ ज प्रकारे कमनसीबवाળી दुखद घटना सामे आवी छे, जेमां एक बाळकी छे ते बकरा चराववा माटे नजीकना तळावमां गई हती ने साथे बाळकीना माता सहित अन्य 4 बाळको पण रविवारनो दिवस होवाथी बकरा चराववा माटे गया हता। त्यारे बाळकी जे तळाव पासे बकरा चरी रह्या हता तेमने त्यांथी दूर धकेलवा माटे गई, त्यारे अचानक ज तेनो एकाएक पग तळावमां लपस्यो अने ते पाणीमां गरकाव थई। तेणे बूमाबूम करता पासे ज बाळकीना माता त्यां ऊभा हता, तेमणे पण पोतानी दीकरीने बचाववा माटे तळावमां झंपलाव्यो। बाळकीने बचावी तेओ ना शक्या, परंतु तेओ पण जे तळावना ऊंडा पाणीमां गरकाव थवा लाग्या अने आने जोईने जे अन्य बाळको हता तेओ पण पोतानी माताने बचाववा माटे तळावमां तेमणे झंपलाव्यो अने आम एकाएक जोतामां 5 लोको आ ऊंडा तळावमां गरकाव थई गया। आ घटनाने लईने त्यां जे बूमाबूमनो आवाज सांभळता अने जे पाणी खूब हदे ऊंडा पाणीमां आ लोको गरकाव थई जवाना कारणे त्यांथी ग्रामजनोने आ बाबतनी जाण थईने तेमणे अन्य लोकोने बोलावता तो त्यां मोटी संख्यामां लोकोना टोळेटोळा उमटी पड्या हता। त्यारबाद आ मामले फायर विभाग पोलीसने जाण करवामां आवता पोलीसनी टीम पण घटना स्थळे दौड़ी आवी हती ने महिला सहित 4 बाळको मळी टोटल 5 लोकोना मृत्यु निपज्या हता। ने एक ज परिवाરના 5 લોકો હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે ને આજે પાટણના વડાવલી ગામમાંથી જે મૃતકો છે તેમના ઘરેથી એક સાથે 5 જનાજાઓ નીકળતા ગામ હિબકે ચડ્યું હતું, જેમાં હાલ મૃતકના નામ સામે આવી રહ્યા છે। ફિરોઝા કાળુભાઈ મલેક, જેમની ઉંમર 32 વર્ષ છે। અબ્દુલ કાદિર કાળુભાઈ મલેક, જે પુત્ર હોવાની વિગતો કહેવાય રહી છે, તેમની ઉંમર 10 વર્ષ છે। માહિરા કાળુભાઈ મલેક, જેમની ઉંમર 8 વર્ષ છે, જે પુત્રી છે। સોહિલ રહીમભાઈ કુરેશી, જેમની ઉંમર 14 વર્ષ છે। સિમરન સલીમભાઈ સિપાઈ, જેમની ઉંમર 12 વર્ષ છે। આ તમામ એક જ પરિવારના હતા અને આ ઘટનાથી પરિવારમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે ને આ જે દુર્ઘટના સામે આવી છે તેના કારણે ગામમાં પણ અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે। દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝને આપ લાઈક કરી લો, સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई।